ассалому алайкум дӯстои меҳрубон, тамошобинои канали Сауду ТВ. Ина марамат. Дар ҳамин дом дӯстон мо духонага дорем. Духонага. Шояд савол шава мо дар киҷоем? Дар Душанбе, дар Маладьёжни қарор дорем дӯстон. Маркази савдо Ёвар супермаркет. Ана ҳамин дом азу параш дар 14 этаж мо духонагаи 64 квадрат дорем бачаҳо. Навор мекунем, бо диққат тамошо кунем. 80% мардум мара мега ки бародар хона барои иҷора дар корай. Ин ҳамин хона дӯстон иҷоранишин қабул мекуна. Кадоми тонда мақсад квартира аренда дар корай, яки навора тамошо кунем. Фақат дӯстон ягам мегум ки 6 моҳ зиёд касе ки места ҳамун нафарода меспора. ин тараф бачо нигоҳ кунед. Кадом маршрутто местай? 54. ҳисобо далши мерава 54. 58. Масъалаи мактаб. Масҷид 50 метр дӯстон. лаби роҳи калон. хулосаи калон дӯстон, хулосаи гап просто шароити эҳсосқатӣ. Ман абзораш мекунам. Ай у тараф рафта тамошо кунед. Лайкотонро монед, дар канал подписатсия кунед. Ай киҷо шумо да яки квартира барои иҷора дар кораи комментария кунед. Бо кадом тараф иншоалло ки ман рафтам навора сар кардам. вақте мачо ин тарафа дӯстон ҳамо ресторани як касарои айко ана ҳамун тарафҳои башако. Я бор дига ин ҳамира бихонед. хитиш кардем бачак азиз. ин ҳамита мерем. бародари азиз, ина ин тарафи дом. ҳозир мерам, лифта мешинам, прямо 14 этаж. бо далши айҷа навор мекунем бачаҳои азиз. ина гирду атроф бисёро гирду атроф меписен. ина дӯстон, инам хеле ҳолат дӯстон. хулоса ам 14 мозам майда карамат. Короче, дӯстои азиз, 14 омадем. Нигоҳ кунем. Этажи 14. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Просто як ремонт бинем. лампочка гирёшен ба худ. Дӯстои азиз, ин зебогиро бинем. Дӯстои азиз, якта дута лифт. ҷабул лесинса. Мисол агар фора пешком мефурем. У тараф бо лифт ай парабо. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед. 14 этажда қарор дорем. вақте омадем, ай лифт ки биромадем, прямо ростаки мерем. просто зури бад бача меден, зури бад ире ремонтура бинен. ҳам чиқора бинен. ина дӯстон, ина меҷа хонаи мо. тамошо кунед шумо фақат. вақте медорем ку бачаҳои азиз, вақте медорем. ина коридор, ина обой. дар инҷа ҳоҷатхона дӯстони азиз. ина ҳоҷатхона.
лампочка шабин. Хорошо. Иджа мешава. Баня. این همین حالا دوستای عزیز او سوید یعنی که بکم بوده просто خشت رو کردیم دروش بینیم بچه ها دروش این همین حالات خلاصه انا اینجا باشه اگر میشه کوخنیش یک خانه دو خانه در خانه در عموم 64 متر کوادراتی بچه عزیز این مسئله کوخنیش این همین حالات دوستان درجه یک خانه درجه یک خانه از اینجا شروع میکنیم قسم پتالوگ این همین حالات خلاصه دوستان پرده هاش تیریزه این هم دوستان اینجا را بینید خیلی کاری نگاه کنید شخص یهوی میشوه محکم میشوه همین حالات اجابه خیلی انا اینجا خانه دیگه نگاه کنیم بچه عزیز این هم دوستان تماشا کردین چه خیلی شو کردنه انا می حالات تلویزیون رو بینین تلویزیون ما که گریان نکردم خلاصه تلویزیون کلان خشلو اینجا چی باشه انا در بینین میکشیم اینجا میشه بالکونچه در اینجا این مردان زرگه این دوست عزیز خلاصه همین حالت اینجا یه چیز زورای ما نشکویم این دوستان این همین حالت خلاصه گپ چی گفتن این بچه ها میدونین در مسئله نرخ نواش 4,500 سومون ماهانش 4,500 سومونی ماهانه چخیل قبول میکنه آدم را نفرایی که زیاده 6 ماه میستن اگر 1 ساله باشین 2 ساله باشین با خوبه میگه مقصد دوستان 6 ماه زیاد آدمایی که خواهشی قبولی کوارتیر دارین مرامت در رقمای روی اکرام بوده بنویسین اکاقتی سبیاز برای بچه عزیز 4,500 سومانی هر ماه میسپرین شما دا سوال دوستان چه خیلی نرخ ارزنده ها یا نه خونه را نگاه کنین دوستان چه خیلی کردین پروست خونه تیار با تمامی صنعتش آماده زندگی را سر میکنین مینت داریم که سعودو تیوی را تماشا میکنین سعودو تیوی دلچی با شما دوستان در ویدیو لایک منین در کانال подписаться کنین فکراتون را کامنتر کنین ایکی جا شما دا با خانه در کار برای اجاره ششتن و چند سومونه تاک ویدیو کامنتر کنین کدومی که دوره ما دا مینویسه آماده همه خیلی خوشرو کده ابزارش میکنیم پیشنهادی مردم میکنیم بچه عزیز
раҳмат ки моро тамошо мекунед, моро қадр мекунед, лайк мебинед, поделиться, подписаться. хулосаи гап дӯстон, рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо маълумотҳои боқимондаро метавонед мегиред. рӯи экран бо рақамҳои маҳам ҳастай. чизе ки доред рӯӣ кунед. ҳатто омада ай пеш навор мекунем, хушрӯ карда дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. дӯстон зинда бошед, сарбаланду хонобод бошед.